हेलो गाइस, आज का मेरा न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। वीडियो जरूर एंड तक लास्ट तक देखना। बहुत सालों का बाद मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं और मेरे वाइफ दोनों मिल के। वो भी साइकिल से जा रहा है भाई। बिया होला सुपर लक आगे गिराई चराई रहता घर भीतर नहीं गया था। हम लोग को जितना दूर भी हम साइकिल से चला जाते हैं मार्केट जाने के लिए, आधा घंटा लग जाता है। फिलहाल हम लोग छोटे से आदत है ना साइकिल चला के, इसलिए हम थकते ही नहीं। बाइक नहीं क्या करे भाई, बाइक तो लेना है, सपना देख रहा हूँ बाइक लेने के लिए भी। आप लोग को भी पता होगा घर का जिम्मेदारी जितना है, सामान खरीदने के लिए तेल, राशन पानी, क्या क्या बहुत सारा सामान खरीदना है। आप लोग को पता होगा। मेरा मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए क्या करें, हम लोग जो दोनों निकल गया सामान लेने के लिए। मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर पूरा देख के जाना, मैं पूरा मार्केट दिखाऊंगा, वीडियो देख के जाना। मेरा काका पास में खड़ा है। Sistem marka dong, hijau. Era dong kisi. Yang kisah orang marah dong. Ada jalan ini ke paikar ini. Paikar itu, hah? Sekarang ini salah. Dia pelak kali na. अरे ईद ने खाए के ऐसा लोकल के लोकल है कटली ini gua kelab bro ini badan ini gua kasih sini gua 28 29 rupiah doi muka dulu अरे इजी बर Tahu isi raken pahatin. oh ini kosong ya bunda nih ya 3000 400 bandi lagi 700 bin lagi mau makan bu bin lagi bu nak तो दिसी वो तो दिसी है क्या पानी भी लाग बंदang लाग ना देश में लगे देश में और भाई कितना नहीं जे ये किससे रहा दीजिए ना तो कहाँ से मतलब कहाँ से बड़ा साइज है बड़ा साइज মাছটা অনেক বড় আছে পিসি গাওরাও না হয় পিসিও না হয় ক্রস হয় পিসি ক্রস ডাঙর হবে এটা এই জাতটা ডাঙর হয় বিক্রি করার সময়ও ভালো গাওরাও না হয় না किससे दादी मन लाया इधर वो कचड़ी हो ना यार पेड़ पत्ते किससे तो उतना भली तो पर्दा ना पर दे ठीक है ने इधर 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 पूरी देख इधर सुता दे ये रुपन तो ना मिले हां इधर सुता दे फिर जब मैं छोटा छोटा डाल लिए हाँ ये तो कचड़ी है घर पे
ইয়ার লাগে ডাঙর হই কি হই ডাঙর হয়েছে इनका प्राइस था 4000, हमने लिया 3700 से। 1 रुपये भी काम नहीं करता था यार। चलो कोई बात नहीं, 700 दे दिया, 3700 से। रुको वीडियो ज़रूर एंड तक लास्ट तक ज़रूर देखना। एक सामान तो लिया, बहुत सारा सामान भी लेना, पूरा मार्केट में दिखा के लेके जाऊंगा। पूरा मार्केट देख लेना, हमारा तरफ की सही मार्केट वो भी देख लेना। पूरा लास्ट तक वीडियो देख के जाना। अब एक टाइम में এখান কিনবই আর চল যাবই আহেলে লিখবই না আইসেলে নিয়ে লিখবই निकले तो नहीं पड़े हाँ हाँ तो हो जाएगी नहीं जाती Ya bilati. मोर किसो लगे रे মরিচ বিচি মরিচের বিচি লাগে কোন মরিচের বিচি কোনটা আছে কই কোনটা আছে দেখাও মোটাটা দেবো না চিকনটা লাগে এটা উঁচা মাটি চারা খুঁড়ে কাটতে লাগবে আরো দেন এটা তো আগের 200 একটু ছোটওয়ালা লাগে 200 তো কোন ইয়ার মার যাকো যাতিস তবে এগুলো কাড়া লাগেল বাগরা এগো হ্যাঁ এখন পুলি করে উঁচা মাটিতে কাটতে লাগবে উচ্চা মাটিতে না আবার তো প্লেন মাটি में কাড়া তো না কারেক লাগে অলপ হচ্ছে আর এটা হলো মোটা বালা এই যে বিশাল লাগছে এই মরিচটা এটা মোটা বালা এইটাই লাগে এটা চিকন বালা কত এটা দাম এটার দাম হলো 700 টাকা কত 700 টাকা পিন দেখা আছে না পিন দেওয়া আছে ভালো চারা বানিয়ে করতে লাগবে बाबू तो दाम नहीं लगे बोले হয় অথে মরচা মানকে লাগে ঘটে ভালো হয় না হ্যাঁ আরে এটা নিয়ে যা এখন কানাটা এখন না দুই এটা डायरेक्ट वो है और रुपए का लगे ना चल रुपए का लगे कौन टा है ये तो का लगे भिंडी डांगर वाला না বাইদুর মে সাগর শুনে হেবা এটা বাইরে না খারে वाला के पूछ ना পুলি গুটি লেগে গেলে কি বাটে দিতে ভিন্ডিটা দিত ভেন্ডি কত এটা হুরুটিকে পড়ে না হ্যাঁ ছোট কাছে ফল কত 50 গ্রাম পড়বে তোমার 50 টাকা দিব না 50 টাকা না লাগে হ্যাঁ অত মেলা না লাগে কত 20 টাকার হয়ে গেল হবে আর আর এটা কোহড়া বিজান নাই হ্যাঁ মিঠা কুমড়াটা মিঠা কুমড়া আছে কই মিঠা আর কুমড়া আছে ওইটা ঝিঙ্গা ভিন্ডি আছে গুটিটা কি? বটবটি আছে এটা কোনটা এটা অন্য ভিন্ডি নাকি হ্যাঁ অন্য ভেন্ডি ওইটা কি রকম ওইটা অনেক বড় হইয়া ফল হবে
এটা ছোট থেকে শুরু। আর এইটা কোহরা বিজনটা দে 10 টাকা দে মিঠা কি বাটা 10 টাকা দে घर में कलर लगा है আর সে মাছটা पालकुंजा কেরা নাই খালি ওইটাই দে रविंद्रा होगा মরিচ এটা নিয়ে যাও তুমি মোটা 40 টাকা 20 টাকা মুঠা, এটা গারো তাড়াতাড়ি ফল কাট। আর এটা পুপিটাতে কি রকম রে লম্বা লম্বা মরিচটা নাই ফুলি লম্বা মরিচটা পুলি, ওটা তো এখন সিজন নাই। এখন লম্বা মরিচের এই মরিচটাকে দেখাইলাম, এটার সিজন আসবার লাগবে। ওই যে ব্যস্ত আছে 100 টাকা কেজি, ওই যে মাইক্রো মরিচ, এই মরিচটা ফলে এই নাও। কিবা ওটা পুপিটাতে কি কিটা হবে রে চালানি আর চালানি ওইটা 100 টাকা প্যাকেট। 100 টাকা প্যাকেট ওটা কিরকম বাগান করা যায় এটা লাগে মাটি সাইজ করে বাগান লাগাবে, এর থেকে আরও দামের আছে। কিবা সার দেওয়া লাগে নাকি আর ওষুধ এর পিছনে লাগিয়েই থাকা লাগবে। দিয়া দিয়া থাকা লাগে হ্যাঁ, পিছনে লাগিয়েই থাকবে, আচ্ছা তবে সে ওগুলা হবে। চল মরচা বেশি নিয়ে যাবো হলে পুলি পুলি লিখব পুলি তাই ওহ মরচা হিকে ডাঙর ওগুলা হিকে এটা কোনটা মরচ রে ছোটটা না বড়টা এটা চিকন কোনটা 12 মাস কোনটা 13 মাস এটা 12 মাস এটা এটা মানে